Sa di... Gusto, welcome. Pamit ka, Papay. Makasih banget. Sige, ano ba? Naman sa Comment biro kayo. ako, Papay. Wala kasi akong admin, sorry. Selalu Bang Yoyok. Dari Bandung teh. Salam kenal ya, aku dari Lampung. Kung ako mabasa talaga, kailangan ko ng salamin. Ilo. Ayan, kung ako ng salamin para mas lalong makikita kita. Bikin aku penasaran. Ah, sige. Ini masih 2 menit lagi nih, Tak. Sige, sige. Okay. Ah, Sa di... Tambang lagi kemana? sige, ano ba? Comment Kita kayo. tambang. Wala kasi akong Belum admin, tidur, sorry. Teteh belum. Belum, kalau aku udah tidur nanti tidak mulai. Acep, makasih ya, LS-nya. Selalu. Kung ako mabasa talaga, kailangan ko ng salamin. Makasih, Ikepo loh. Ayan, kung ako ng salamin para mas lalong makikita kita. Jangan bikin aku kepo. Ah, sige. Sige, sige. Okay. Ah, Sa di... Gusto, welcome. sige, ano ba? Comment Makasih Bang Yoyok, udah mampir Wala di kasi akong rumahku. admin, sorry. Bang Yoyok. Selalu Bang Yoyok. Dari Bandung teh. Salam kenal ya. Kung ako mabasa talaga, kailangan ko ng salamin. Ada juga Bang Ridwan. Ayan, kung ako ng salamin para mas lalong makikita kita. Gitu dong nih, Tak. Ah, sige. Jangan bikin aku penasaran nih, Tak. Ini masih Sige, sige. lagi. Okay. Ah, Sa di... Tambang lagi sige, ano ba? Comment kayo. Wala kasi akong admin, sorry. Belum tidur, Teteh belum. Belum, kalau aku udah tidur aku tidak malam. Acep, makasih ya. LS-nya. Kung ako mabasa talaga, kailangan ko ng salamin. Ayan, kung ako ng salamin para mas lalong makikita kita. Ah, sige. Jangan bikin aku kepo dong. Sige, sige. Okay.